बड़ा बॉक्स है। हे फ्रेंड्स, कितना बड़ा बॉक्स है। चलो इसे ओपन करते हैं। हे वाह, हे वाह फ्रेंड्स, हे वाह, बहुत सारे खिलौने हैं। तो देखते हैं हम एक एक। हे पहला खिलौना ये देखो, एक एलिफेंट का। वाह फ्रेंड्स, ऐसा वाह फ्रेंड्स, ब्लू कलर एक बस। वाह, एक बस है। वाह फ्रेंड्स, हे एक इंजन। वाह फ्रेंड्स, एक इंजन। वाह, ऑटो रिक्शा। वाह फ्रेंड्स, एक ऑटो रिक्शा। वाह, एक डंपर। वाह फ्रेंड्स, डंपर। हे एक ट्रैक्टर है। वाह, एक ट्रैक्टर। वाह फ्रेंड्स, ब्लू कलर की एक ट्रक, ट्रेन ट्रक। हे एक येलो कलर की कार है। वाह, एक गन है। वाह वाह वाह, बाइक। वाह फ्रेंड्स, बाइक। वाह, वाइट कलर की कार। घोड़ा, महिंद्रा, एक ऑटो रिक्शा। कार। टेस्ला। Friends, like, share and subscribe.